Voy a hablar un poquito sobre rompiendo con la indiferencia. I'm going to speak a little bit about breaking with indifferences. La indiferencia And indifference es un pecado. is a sin. Y lo vamos a ver más voy a citar la cita, And then I'll give you the verses. pero quiero primero explicar que la indiferencia But first I want to explain that an indifference es a menudo una actitud neurótica. is a neurotic attitude. La indiferencia es una actitud autodefensiva, It's an attitude of self-defense. que es resistir That it's to resist el yo de la persona the me and the person por miedo a ser menospreciado, because of the fear of being undervalued, por miedo a ser ignorado, herido. for the fear of being harmed or even ignored. Algunas veces la indiferencia Sometimes being indifferent va asociada con una actitud de prepotencia. is associated with a stubborn attitude, Y la prepotencia también es un pecado. and that is also a sin. Algunas veces han incorporado la indiferencia Sometimes it's incorporated being indifferent a su personalidad, with a personality que frustra sus sentimientos de identificación that talks about their identity, con los demás with everyone else, o con la pareja, or even identifying with their spouse, y los torna insensibles, and it turns them insensitive, los torna fríos, and it turns them into a cold person, se hacen ajenos a las necesidades de su cónyuge and they become a stranger to the needs of their spouse o de los demás. or even to others. Es terrible la apatía. Apathy is Casi terrible. no se nota, It's almost you can not even notice it. casi no se menciona, It's actually not even mentioned porque much casi siempre enfocamos otro tipo de actitudes. because we always focus on other attitudes. Pero también la apatía es un pecado. But apathy is actually a sin as well. ¿Por qué digo apatía? So why do I mention apathy? Porque es el sinónimo de indiferencia, Because it's a synonym to being indifferent, el desinterés of not being interested. es sinónimo de la indiferencia, It's a synonym to being indifferent, el ser indolente, to not being able to be hurt, not having feelings. la tibieza. Being just lukewarm all the time. Y a veces cuando uno ministra muchos matrimonios, And a lot of the times when one comes to minister a marriage, casi hay algunas mujeres que hablan y se quejan del esposo you come to find wives that come to complain about the husband porque son apáticos en ciertas necesidades de la casa. because they become apathetic in certain necessities at home. No le ponen el interés que ellas quieren, They don't show the interest that they would like to see. o son indolentes. Or, they're not moved by their emotions. Pero yo creo que un matrimonio lleno del Espíritu Santo But I believe that a marriage filled with the Holy Spirit tiene que cambiar el enfoque. needs to change the focus. Y lo contrario de la indiferencia es What's contrary to being indifferent is pasión, it's passion, es amor, it's love, es el anhelo de hacer las cosas. it's the desire to wanting to do things. Es cuando está el fuego encendido en un matrimonio. It's whenever the fire is turned in the marriage Hay alegría. and there is joy. Por eso cuando nosotros leemos la palabra del Señor And that's when we come to read the Word of God y Dios dice en su palabra, and the Lord says in His Word, ya no serán dos, sino serán uno. you will no longer be two but become one. Serán una sola carne. You will be one flesh. Eso no ocurre de la noche a la mañana. That doesn't happen from morning to night. Es un proceso It's a process para que la persona se vaya uniendo a su pareja, a su cónyuge. so that the person can come to unite with their partner, with their spouse. Es lo mismo que ocurre con una persona que conoce a Jesucristo. It's the same thing that happens when a person comes to know Jesus Christ. Cuando venimos a Cristo, When we come to Christ, todavía no se nota you still can't que somos tell hijos de Dios. that we are children of God. Pero en la medida que le estamos dando a Dios el gobierno de nuestra vida, But in the measure that we surrender our life to God and let Him govern, la vida de Jesús en nosotros, or the life of Jesus within us, esa vida va aplastando that life is actually beginning to
step on empujando, or even push echando fuera or even casting out lo corrupto de la persona. what's corrupt within the person. Amén. Amen. Yo creo que esto va a venir a abrirnos un poquito la mentalidad o nuestra manera de vivir, I think this will open our mentality or even change our way of living. porque la verdad es de que si somos hijos de Dios, Because the truth is that if we are children of God, no podemos separar nuestra vida espiritual con nuestra vida natural. we cannot separate our spiritual to a circular life. Eso está junto todo. That's all one Mire, together. ¿por qué digo que es pecado la indiferencia? So why do I say that being indifferent is a sin? Dice la palabra del Señor aquí, The word of the Lord says here Apocalipsis in Revelation 2, 4, 5, chapter 2 verses 4 and 5, y la nueva traducción viviente and the New Living Translation, dice, it says, no sé si la tengas lista ahí porque no te la di con anticipación. not sure if you have it ready because I didn't give it with anticipation. Dice, pero tengo una queja en tu contra. But I have this complaint against you. Mira, Dios está diciéndole a la iglesia, God is telling the church this. pero tengo una queja en tu contra. But I have this complaint against you. No me amas a mí, You don't love me ni se aman entre ustedes como al principio. or love each other as you did at first. Mira hasta dónde has caído. Look how far you have fallen. Vuélvete a mí Turn back to me y haz las obras que hacías al principio. and do the works you did at the beginning. Si no te arrepientes, If you don't repent, vendré I will come y quitaré tu candelero and remove your lampstand de su lugar entre las iglesias. from its place among the churches. Es Dios. It's God. ¿Cuántos saben que la iglesia es la esposa del Cordero? How many know that the church is the wife of the Lamb? Amén. Amen? La iglesia es llamada a amar a Dios. The church is called to love God. La iglesia es la esposa del Cordero The church is the wife of the Lamb. y tiene que amarlo. And he has to love him, Tiene que demostrar ese amor has to show that love en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Yo entiendo que podemos poner muchos argumentos, I understand that maybe we can come to place a lot of arguments, pero esta pandemia que pensamos que era cuarentena ya se volvió ya, no sé cómo llamarle. but this pandemic that started as what we thought would end at a quarantine has now turned into, we don't even know what to call it. Pero esta pandemia ha sido un desierto para muchos But this pandemic has turned into a desert for many, y muchos han actuado como el pueblo de Israel, and many have acted like the people of Israel, manifestando incredulidad, manifesting unbelief, manifestando indiferencia, manifesting indifference, tibieza. manifesting lukewarmness. Entiendo que algunos han dejado de venir por algunos días o un mes I understood that some of y'all stopped coming for some days or even a month porque el Señor ha hecho la obra y los ha sanado. because the Lord has done the work and even healed you. Pero algunos otros se han apartado totalmente del Señor. But there's others who have departed from the Lord completely. De verdad se han salido del camino angosto And they truly have gotten out of the narrow path. y han empezado a caminar en el camino ancho And they have started to walk in the wide path. y su matrimonio se ha enfriado. And their marriage has gone cold. Se ha manifestado mucho de lo que traían dentro. A lot what they had inside had manifested. Porque estando encerrados en sus casas, Because being enclosed in their own homes, muchos matrimonios han tenido más conflictos. many marriages have had much more conflicts. Porque yo creo que en el pasado también los tenían, Because I believe that in the past they still had them. pero algunos tal vez decían, no, pues me voy a ir a cenar por ahí, ya llego cuando ya estén todos dormidos. But maybe some of you would say, oh, I'm just going to go have a late dinner and I'll go back home when everyone's asleep. Pero ahora todos los restaurantes también están cerrados But now even all the restaurants are closed. y hay que estar en la casa. And you have to be at home. Pero algunos tal vez no quieren ni estar en la casa Some of you don't even want to be home. porque se ha levantado una muralla entre los matrimonios. Because a wall has come to arise between the marriages. Y en lugar de confrontar esas cosas, And instead of confronting those things, prefieren enfriarse, they prefer to go cold. prefieren manejar la indiferencia. They prefer to manage by being indifferent.
La indiferencia Being indifferent te lleva al menosprecio del sacrificio en la cruz, takes you to undervalue the sacrifice of the o cross, sea, a su gracia. or to say to undervalue the grace. Veamos lo que dice Filipenses 3, 18, 19. Let's see what Philippians 3:18-19 says. La misma versión que Nueva Traducción Viviente. And we'll read the same New Living Translation. Y dice Pablo, And Paul says, pues ya les dije varias veces, for I have told you often before, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, and I say it again with tears in my eyes, hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderamente enemigos de la cruz. that there are many whose conduct shows that they are really enemies of the cross. Van camino a la destrucción. They're headed for destruction. Y aquí su Dios es con minúscula. And here it says their God, but with a lower G. Su Dios es su propio apetito. It says their God is their appetite. Se jactan de cosas vergonzosas They brag about shameful things, y solo piensan en esta vida terrenal. and they only think about this life here on earth. Pablo lloraba Paul was crying porque aquellos que habían creído for those who had believed estaban demostrando were con demonstrating sus acciones que eran enemigos de la cruz de Cristo. with their actions that they were the enemies of the cross of Christ. Y eso está sucediendo, hermanos. And that same thing is happening now. En esta semana me han buscado 3 personas que han tenido sueños. And this week, 3 different people sought me because they had dreams. Y la mayoría de sueños habla de pecado. And the majority of the dreams were talking about sin. Y lo más tremendo es que yo aparezco como que yo soy la responsable de decirle a la gente. And it's tremendous because in those dreams, I'm the responsible one of telling the people. Me decía una hermana, A sister would tell me, en el sueño está usted, profeta, in the dream you were there, prophetess. porque es tiempo de que usted hable del pecado. It's time for you to speak about the sin. Estamos hablando de eso. We've been speaking about Estamos that. hablando de santidad. We're speaking of being Estamos holy. hablando de limpieza. We're talking about cleaning ourselves. Pero realmente el que va a transformar a las personas But the one who truly will transform people es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Porque uno puede decirle a las personas, Because you can tell a person, cambia. change. Así como eres, estás mal. Just the way you are, it's not Te ves good. fea. You don't look Te ves good. feo. You look A ugly. Dios no le agradas con tus actitudes. You don't please God with your actions. El humilde lo puede recibir. The one who's humble will receive it. Pero yo conozco algunas personas que dicen, But I know some people that will say, yo oigo pero no obedezco. I'll listen, but I won't obey. Y mientras tengan esa actitud, And as long as you have that attitude, jamás never van a poder verdaderamente ser exitosos will they truly be able to be successful en su vida matrimonial. in their marriage life. Dice la palabra del Señor And the word of the Lord says en Efesios 5, 23, 24, in Ephesians 5:23-24, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su esposo. for a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church. He is the savior of his body, the church. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. ¿Qué dice en el verso 21? A ver si lo tienes ahí a la mano tú. What does verse 21 say? El Let's see verso if you have it in 21 hand. creo que dice, sométanse en el temor de Dios. I believe it says, and further submit to one another out of reverence for Sométanse Christ. en el temor de Dios. Submit out of fear for Christ. Tanto el hombre como la mujer tienen que vivir bajo ese sometimiento. Just like man or woman, they have to live under that submission. En el principio no fue así. At the beginning, it was not that way. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras y escudriñamos Génesis, And when we go to the Holy Scriptures and begin to study Genesis, nos damos cuenta que Dios we come to realize that God bendijo a Adán y a Eva. blessed Adam and Eve. A los dos los bendijo He blessed both of them. y les dijo, den fruto, And he told them, be fruitful, multiplíquense. multiply.
tomen el señorío de la creación. take the lordship of the whole creation. A los dos se les dio esa autoridad de gobierno, That authority of governance was given to both of them. pero cambió después But then later it was changed cuando Eva falla. when Eve fails. Nosotras las mujeres somos muy agresivas, hermanos. Us women are very aggressive, brothers. Es rara la mujer que está quietita, pero yo conozco algunas It's very rare when a woman can be still, but I know que some women corren that they run y necesitan que el marido les jale la cuerda. and they need a husband to be able to pull on the rope. Yo le digo porque yo así era. I tell you this because I was that way. Cuando te conocemos y estudiamos los temperamentos, When we come to know and study the temperaments, imagínense una mujer imagine a woman sanguínea, ese temperamento sanguíneo, with the temperaments of just being dominant, y se casa con un hombre calladito, calmado. and then, she marries a man that's very calm and quiet. Ese matrimonio That no sé marriage, cómo va a parar. I don't know how it's going to stop. Pero cuando vemos el pecado que cometió Eva, But when we come to look at the sin that Eve committed, yo creo que Dios dijo, I think that God said, no, esta mujer tiene mucha influencia. no, I think this woman has a lot of influence. Necesita estar bajo sometimiento de She su needs to esposo. be under the submission of her husband. Por eso es que la mujer debe someterse a su esposo. That's why the woman has to submit to her husband. La mujer que está sometida a la autoridad de su esposo The wife that is submitted to the authority of her husband está protegida. is protected. Amén. Amen? Qué bonito esto. This is how beautiful this is. La indiferencia en el matrimonio Indifference in a marriage puede provocar el rompimiento can come to provoke a break, al orden de Dios, can break God's order a los principios. to the principles. Pero teniendo este concepto claro, But having this clear concept, podemos decir que Cristo entonces, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, we could say that Christ, and I'll repeat what I said at the beginning, es el esposo de la iglesia is the husband of the church, y que la iglesia debe someterse a Cristo. and that the church needs to submit to Christ. Hay una cabeza en el cuerpo de Cristo There is a head in the body of Christ, y hay una cabeza en el matrimonio, en el hogar. and there is a head in the marriage at home. En el proceso matrimonial In the marital process, van a surgir sorpresas, there's going to be surprises. porque en el noviazgo Because when you are dating, ni la mujer ni el hombre fueron sinceros. the man or the woman were not sincere. No mostraron realmente cómo venían. They didn't truly show their, the way that they were. Y uno de los mayores conflictos And one of the major que conflicts se dan en el matrimonio that is given in marriage, es la unión con yugo desigual. it's the unity of uneven yoke. Amén. Amen? No es suficiente que la chica o el chico diga soy cristiana, soy cristiano. It's not enough for the young man or the young lady to say, I'm Christian. No es suficiente que vengas a aparentar que aplaudes y que amas a Dios. It's not enough for you to come give an appearance that you start applauding and that you love God. Eso no es suficiente. That is not enough. No es suficiente que haga como que ama a Dios. It's not enough for you to act like you love God. Y el chico, si no tiene discernimiento, o la chica que no tenga discernimiento, And the guy or the girl that does not able to discern va a entender will come to understand que es la adecuada o el adecuado that if they're the ones that are adequate, simplemente porque viene a la iglesia. that they're not adequate simply because they come to church. Y no es así. That's not how it is. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que la Biblia sigue diciendo que por los frutos seremos conocidos. For the word continues to say that you will be known by your fruits. El yugo desigual se da The yoke that is unlike is given cuando el cónyuge no tiene la misma búsqueda de Dios que su pareja. is given when their spouse doesn't have the same desire to seek God like the other one does. Cuando te das cuenta que piensan muy diferente a ti. When you come to realize that they think very different from you. Cuando no tienen las mismas metas en cuanto a Dios y a su servicio. That they don't have the same goals as with God and their service. En cuanto a la formación y educación de los hijos. With the formation and education of children. Y lo primero que sale es And the first thing that comes out is la queja. complaints. La queja. Complaints. Y las quejas And complaints
son obras del diablo. are works of the devil. Se ríe. Esto es serio. This is serious. Y cuando se inician las quejas en el matrimonio, When complaints start to arise in a marriage, lo primero que debemos hacer the first thing that we should do es volvernos a Dios. is return to God. Porque solamente en Dios vamos a encontrar Because only in God we will come to find en dónde se inició esa raíz. where that root was initiated. En Apocalipsis el mismo Señor dice, In Revelation, the same Lord says, pero tengo una queja en tu contra. but I have this complaint against you. ¿Cuál era la queja del Señor como esposo de la iglesia? What was the Lord's complaint to the church No me aman a as mí, his wife? You don't love me. ni se aman ustedes tampoco como era al principio. You don't even love each other as y'all did at first. Y Dios dice, reflexiona, And he says, look, Cambia. reflect, change, cambia. change. Y empieza a hacer las cosas que antes me agradaban. Begin to do the things that used to please me. Empieza a hacer las primeras cosas que hacías. Begin to do the things you did at first. Empieza a hacer aquellas cosas que hacías al principio cuando verdaderamente estabas enamorado. O Begin to do the enamorada. works that you did at first when you were truly in love. Amén. Amen. Yo creo que yo sigo enamorada del Señor más que nunca, I think I continue to be in love with the Lord now more than ever, más que antes. more than before. Cuando Dios es nuestra prioridad When God is our priority y lo amamos, and we love Him respetamos sus leyes, and we respect His le laws obedecemos, and we obey nos sometemos a sus principios, and we submit to His principles, reconocemos su autoridad, we recognize His authority caminamos en sus preceptos, and we walk in His precepts leemos su palabra, and we read His word, oramos, we pray, le damos a Él lo primero we give Him what's first, de nuestras palabras. but that our words, ¿Qué es lo último que tú haces cuando vas a la cama? what's the last thing you do when you go to bed? ¿Qué es lo último? What's the last thing? Algunos lo último que hacen es apagar la televisión Some of you, the last thing you do is just turn off the television o el teléfono. or even your cell phone. Pero al amanecer, ¿qué es lo primero que tú mencionas? And now when you wake up, what's the first thing that you mention? Eso habla mucho de cuán importante es Dios en tu vida. That speaks so much about how important God is in your life. En el nombre de Jesús. The name of Jesus. Tenemos que hacer eso, hermanos. We have to be able to do that, Y brothers. Dios dice, arrepiéntete. And God says, repent. El arrepentimiento es tan importante y mejor, ok, todos los días nos podemos estar arrepintiendo. Repentance is important into, we can even do it every day, Máxima en el matrimonio. especially in marriage. Hay que ir madurando. We have to mature. Tenemos que saber qué le gusta a mi pareja, We have to know what our spouse con qué likes. lo agrado, What pleases him? How do I para please poder them? yo hacer lo que a él le agrada. So that I can do what pleases them. Y no decir, ay, pero es que a mí no me gusta hacer eso. And not to say, oh, I don't like doing that though. Es que no se trata de decir eso. That's not what you have to say or Se do. trata de agradar lo que tú amas. It's about to be able to please what you love. Si yo amo a Dios, If I love God, yo tengo que hacer lo que dice su palabra, I have to do what His Word aunque says. no me guste. Even if I don't like it. Por ejemplo, For example, si yo lo amo, if I love Him, pero me cae mal alguien, but I don't like someone, pero la Biblia dice que tengo que amar a ese que me cae mal. but the Word says that I have to love the one that I don't like. Yo tengo que amarlo, I have to love him porque yo quiero agradarlo a él. because I want to please Him. Aunque a mí no me agrade, Even if it doesn't please me, yo lo voy a hacer. I will do it. Yo voy a caer de rodillas. I'm going to fall on my Yo voy a knees pedirle al Espíritu Santo and I'm going to ask the Holy que Spirit me ayude, to help que me, me dé amor to give me en love el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus. cuando nos llenamos When we come to be filled, de esas actitudes, those attitudes, nuestro matrimonio, nuestro hogar puede ser un paraíso. our marriage, our home can be a En paradise. el In nombre de Jesús. the name of Jesus. Tu hogar puede ser un paraíso. Your home can be a paradise. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Todos los Christ. días tenemos la oportunidad de ser mejores, Every single day we have an opportunity to be better, cambiar nuestras costumbres, to be able to change our customs, romper con nuestra propia cultura. our habits, and break with our culture. Como hijos de Dios, As children of God, no hay culturas. there is no La culture. cultura es la cultura del The reino. only culture is the culture of the kingdom. Amén. Amen. Para romper toda indiferencia, To break all indifference, Dios espera que seamos sensibles. God awaits for us to be sensitive. Un matrimonio no se retiene ni se detiene A marriage does not come to stop or is not retained con hijos with children
o usando tus mejores técnicas para retenerlo. or even using your best techniques to be able to retain it. No. No. Un matrimonio se mantiene A marriage is maintained teniendo una relación diaria con Dios having a daily relationship with God y entregando las áreas que yo sé que no son agradables and surrendering the areas that I know that are not pleaseful, ni a Dios ni a mi esposo o a mi esposa, not to God or me or my spouse. renunciando a esas obras de la carne que nos quieren dominar. Renouncing those works of the flesh that want to dominate us. Amén. Amen. Los matrimonios sin comunión Marriages without communion y sin intimidad con Dios, and without intimacy with mueren. God die. los matrimonios sin comunión y sin intimidad con su esposo, Marriages without communion or intimacy with God, con su esposa, with your husband Se or wife, mueren. it dies. aquí dice que el candelero It says here that the lampstand habla de comunión. speaks about communion. Y cuando se pierde la comunión con Dios, And when you lose communion with God, se pierde la comunión con tu pareja. you lose communion with your spouse. Y cuando se pierde la relación con la pareja, And when you lose that relation with your spouse, el Señor no escucha tus oraciones. the Lord doesn't hear your prayers. ¿Por qué? Why? Porque no hay un acuerdo en el espíritu. Because there's not an agreement in the spirit. ¿Cuántos quieren que Dios le responda a sus oraciones? How many want God to respond to your Yo sé que prayers? muchos quieren que Dios responda a sus oraciones. I know that many of you want God to respond to your prayers. Pero Dios te pregunta ahora mismo, But God is asking you this very moment, ¿cómo está tu comunión y tu relación con tu cónyuge? how's your communion and relationship with your spouse? Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Cualquiera se une en la carne. Anyone can be united in the flesh. Cualquiera, y es fácil unirnos en la carne. It's very easy to be united in the flesh. Pero unirnos en el espíritu But to be united within the spirit, es otro nivel. that's another level. Es otro nivel. It's another level. Primera de Corintios 7:5. In the first letter of Corinthians chapter 7, Miren lo 5, que dice la palabra. look what the word says here. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Eso es para los matrimonios, ¿ok? This is for marriages, okay? A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse, dice, más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. It Gracias. says, do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely to prayer. Afterward, you should come together again so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Ok. Otra versión Okay. dice, no se nieguen el uno al otro. Another version says, do not deny each other. Por eso la indiferencia es un pecado. That's why being indifferent is a sin. Y a veces en los matrimonios despacito trabaja el enemigo, And sometimes in marriages, the enemy works very slowly, poniendo indiferencia, placing indifferences. ya no se abrazan, You don't ya hug no each se dan other. un beso, You don't give each other a kiss. ya no oran juntos. You don't pray together. Y cuando sienten, And when they come to feel tampoco tienen relaciones sexuales. that they don't even have sexual relationships, Y ahí dice, no se niegue el uno al otro, and it says there, do not deny each other a no ser en común acuerdo. unless it's by agreement. Hay momentos en que la persona, la esposa puede decir, hoy no, mi amor, porque me siento mal. There's moments where the wife maybe can say, not today, love, I don't feel so good. El esposo también lo puede decir, And the husband can say it as well. pero dice que es solo por un tiempo, But it says here, only for some limited time. para luego dedicarse, dice, de lleno a la oración. So it says later you can give yourself more completely to prayer. O sea que cuando tú estás con tu esposa, tu esposo ahí en tu habitación, So when you're there, with your husband or wife there in your room, en esa recámara donde está lo sublime, debe de estar lo sublime de Dios, there in the room where the sublime of God should be there, ahí está Dios. God is there. Ahí está Dios. God is there. Pero dice que después deberán volverse a juntar
But then it says, later you shall come together again, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del dominio propio, so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. porque pueden caer en tentaciones. Because you can fall into temptation. Escuchen, parejas, Listen, you, esposas, marriages, wife, esto es serio. this is serious. A veces hay mujeres Sometimes there's que women pueden orillar a su marido that they can, put their husband a aside que caiga en tentación. or even push their husband la to fall into actitud que temptation tiene. by the attitude Pero that she la Biblia has. nos enseña But the Bible teaches que us no debemos negarnos, dice, that we should not deny el each uno other. al otro. Do not deny one or the other. Debemos de hablar. We have to speak. El hablar es comunión. Speaking is communion. Amén. Amen. Hay que estar en acuerdo por un tiempo limitado. We have to be in agreement for a limited time. Es decir, hay que estar en acuerdo y por un tiempo limitado podemos abstenernos. So it says we have to be in agreement for a limited time and we can abstain ourselves. Un matrimonio de influencia, A marriage of influence, un matrimonio lleno del Espíritu Santo, a marriage full of the Holy Spirit, es aquel que camina, que su matrimonio fluye is the one where their marriage is flowing conociendo lo que dice la Biblia. by knowing what the Word says. Conoce las prioridades en Dios. Know the priorities in God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Primera de Pedro 3:7. 1 Peter 3:7. La voy a leer en la Reina Valera. I'm going to read it in the Queen Valerie version. Primera de Pedro 3:7. 1 Peter 3:7. Dice, It says, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. and it says, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Dice, vivan con ella sabiamente. It says, live with her wisely. O sea que en el matrimonio se necesita sabiduría. So that means that in marriage, wisdom is necessary. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. And giving honor to your wife, understanding that she's like a fragile vase. Quiere decir que el hombre también es frágil. But that also means that the man is fragile. Amén. Amen. A veces las mujeres piensan que solamente ellas son frágiles. No, también el hombre es frágil. Sometimes women come to think that they're the only ones that are fragile, but that's not true. Men are the same. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. So that your prayers will not be hindered. Entonces, en esta noche tenemos que buscar ser comprensivos. So tonight we have to come to have understanding, Buscar la sabiduría de Dios para caminar en el matrimonio. to be comprehensive and seek wisdom and with God. No podemos pretender vivir una vida matrimonial We cannot pretend to live a marital life a nuestro sabor y antojo. with our own flavor and appetite. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. We have to submit to the word of God. Amén. Amen. Alguna mujer, esposa, A wife or a woman puede decir, es al hombre que le están demandando que me trate bien a mí. can say, oh, the man is the one that's being demanded to treat me well. Si quiere que Dios le escuche las oraciones. If, he wants God to hear his prayers. No, No. aquí es para el hombre Here's for the y husband también para la mujer. and also for the wife. Dice el verso de 1 Pedro 3:8, vamos a leer el 8 al 10. And then verse 8 to 10 say, Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Pues quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. it says, finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Amén. Amen. Entonces, mis amados, esta noche yo creo firmemente So, my beloved, I firmly believe that tonight que si hay matrimonios pasando momentos críticos that if there are marriages that are going through critical times de indiferencia, of being indifferent, de falta de respeto, lack of respect, de no quererse someter, of not wanting to submit, yo creo que Dios ha hablado esta noche I believe God has spoken tonight. y no te puedes, no puedes seguir engañándote. And you cannot keep fooling yourself. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Nadie puede decir, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. No one can say it's because I love God with all of my heart. Pero si no haces lo que dice la palabra de Dios But if you don't do what the Word of God says para mantener tu matrimonio en victoria, to maintain your marriage in victory, tú estás mintiendo. you're lying. Esta noche es para reconocer nuestras faltas, Tonight is for us to be able to recognize our faults, para reconocer que Dios es el primero to recognize that God is first y que Él demanda comunión, and that He demands Él communion. demanda intimidad, He demands Él intimacy. demanda santidad. He demands holiness. Y en la medida que tú busques a Dios, And in the measure that you seek God, en esa misma medida vas a ser una pareja o un esposo, una esposa en victoria, in that same measure, you'll be either a spouse or a husband or a wife in victory. porque van a empezar a caminar en acuerdo, Because you're going to begin to walk in agreement. van a poder hablar, You're going to be able to speak. van a poder comunicarse. You'll be able to communicate. Hay mujeres que les da miedo hablar con el hombre, There's women that are afraid to speak with their own man porque los hombres son de esas personas que rápido se enojan y no quieren hablar del tema. because men are those people that they get angry very fast and don't want to talk about it. Pero varón, si me estás escuchando, But you, man, if you're listening to me, deja que hable tu mujer todo lo que quiera. let your woman talk all she wants. Examina sus palabras Examine her words, y después tú decides. and then later you decide. Pero las mujeres necesitan que el esposo las escuche. But women need for their husbands to be able to listen to them. Y mujeres busquen a Dios. And women seek God. Solamente en Dios encontramos la respuesta. Only in God we find the answer. Solamente humilladas delante del Señor. Only humbled before God. Porque Dios jamás nos quiere dejar solos. Because God never wants to leave us Solo alone. Él lo que anhela es que nos volvamos a Él. What He desires is for us to return to Him Que empecemos a hacer las cosas correctas. and that we begin to do things correctly. Amén. Amen. Ese espíritu de indiferencia tiene que romperse. That spirit of indifference has to come to break. Y empecemos a hacer las primeras cosas And let's begin doing the first things para poder agradar a Dios to be able to please God en el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name Yo of sé que Dios le Jesus. está hablando a alguien. I know en that esta God is noche. speaking to someone this night. Sensibiliza tu corazón. Make your heart sensitive. Lo único que tienes que hacer es volverte a Dios. The only thing you have to do is return to God. Hablar con Él. Speak with Ahí Him. sola. There Con el alone. Señor. With the Lord. Empieza a declarar Begin to la declare palabra. the word. Arrepiéntete. Repent. Y dile, Señor, And say, Lord, yo quiero que tú seas I want you to el be centro de mi matrimonio. the center of my Yo marriage. quiero que tú lo dirijas. I want you to direct it. Quiero que hagas conmigo tu perfecta voluntad. I want you to do your perfect En will. el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Reconócelo en todos tus caminos. Recognize Him in all of your Y Dios paths. va a obrar. And God will work En el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Este es el Jesus. tiempo. This is the time. Este es el momento. This is the moment. Si hay conflictos con tu pareja, If there is conflict with your Hable. partner, speak with them. querida mujer, Beloved nosotras woman, somos importantes en el matrimonio. we're important in marriage. Somos muy importantes. We're very important. Pero tienes que ser una mujer humilde. But you have to be a humble woman. Sencilla. Simple. Aprender a someterte. Learn to submit. Cuando aprendemos a someternos, When you learn to submit, hay victoria. there's victory. Por supuesto. Of course, Tal vez el próximo jueves vamos a estar hablando maybe next Thursday we'll continue to speak en qué cosas debemos someternos
on what things we should submit. Y hay algunas cosas que no debemos someternos. And there's some things we shouldn't submit ourselves. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Levante su mano allí donde Lift up your está. hand there where you are. Quiero orar por su vida. I want to pray for your Quiero life, orar por su matrimonio. pray for your Y marriage, decirle que Dios no crió el divorcio. and to tell you that God did not create divorce. Dios lo que crió fue el matrimonio. God what created was Y marriage. Dios anhela que seamos buenos representantes aquí en la tierra. And God desires for us to be good representatives here on Que a earth. través de nuestro matrimonio That through our marriage, podamos influenciar otros matrimonios we can influence other marriages para que nuestra nación sea grande so that our nation can be en great. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, yo bendigo los matrimonios Father, I bless the esta marriages noche que estuvieron aquí, Señor, tonight that they were here, los que Lord. están recibiendo tu palabra. Those who are receiving your En el word. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Que tu Santo Jesus. Espíritu May your Holy Spirit sea el que gobierne be the one that los governs matrimonios. marriages. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Para la gloria de tu nombre. For the glory of your name. Muchas gracias, Señor. Many thanks, Lord. Amén y amén. Amen and amen. Ahora todos vamos a sembrar. Amén. Now we're all going to No sow. podemos celebrar un servicio We cannot celebrate a sin service antes darle a Dios. without giving to Es God. parte de nuestro amor. It's part of our Los love. que siembran, Thank you, Lord, for all of bendigo los those diezmos, who sow right bendigo now. las ofrendas. Bless the tithes Y and Señor, offerings. te damos gracias And the Lord, we give porque thanks tú eres nuestro proveedor. because you are our provider. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Amén, mis amados. Amen, my beloved. Así es de que tengan una buena noche So have a beautiful night. y mañana nos reunimos en nuestra vigilia. And tomorrow we reunite in our night prayer. Seguimos vigilando y más que nunca We continue to pray more than ever porque Dios va a hacer grandes cosas because God will do great en el things. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.